Amen. 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 Il y a quelqu'un dans cette salle. Gibt jemand hier heute? Amen. Amen. Je ne vous attends pas. Ich höre euch noch nicht. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons acclamer pour le roi des rois et le Saint des Wir wollen saints. den Herrn einen Applaus geben. Est-ce que nous Stark. pouvons nous mettre debout et Können wir acclamer le aufstehen Dieu und de der toutes Herrn einen gloires? Applaus geben? Acclame le Seigneur. Gib Acclame den le Herrn einen Seigneur. Applaus. Gib den Herrn einen Amen, Applaus. Amen, Du Amen. bist mächtig. Du bist groß. Du bist Halleluja. wunderbar. Amen. Amen. Stop. Wir können warten. Bitte. Quand on acclame Dieu, Wenn wir hier den Herrn einen Applaus geben, tu prononces les noms de tes dieux. du sprichst den Namen Gottes. Tu dois confesser, Du sollst proclamer les proklamieren, noms de ces deklarieren dieux-là. den Namen des Herrn. Il est vivant. Ist Le Dieu lebt. d'Abraham, Der le Gott Dieu Abraham, d'Isaac, der Gott le Dieu de Isaac, der Jacob, Gott Jakob, le roi des rois, der König le der Seigneur des Könige, Seigneurs, der Herr le der Herren, Créateur du ciel der et de Schöpfer la von terre, Himmel und le Erde, Dieu qui m'a der donné le Herr, der souffle de mich vie, der le Atem Seigneur qui me gegeben hat, garde, der Herr, celui der qui mich schaut, protège mes enfants, der Herr, il der est mich vivant, beschützt, il est mon Seigneur, lebt, il ist est mein mon Herr, sauveur, er il ist m'a mein gardé, Erretter, il m'a mein protégé. Erlöser, Quand tu er hat mich tapes le bewahrt, tu er hat es mich en train de beschützt. proclamer, c'est une prière, Halleluja. commence à Du acclamer bist le der Seigneur, Herr, du commence bist à der Herr, acclamer, du bist il der est le Seigneur Mächtige, des Seigneurs, du bist der le Herr der Dieu de Herren, toutes les gloires, du bist der le Herr der Dieu Herrlichkeit, puissant, du bist le der lion de große la Gott, tribu de der Juda, Löwe le Juda, rejeton der de Löwe David, Juda, le der narcisse de Saron, le Halleluja. créateur du ciel et de la terre, il est la lumière du monde, Du bist das Licht il der est mon Welt. Seigneur, Du bist der il est Herr. mon sauveur, Du bist mein il Herr, est ma mein vie, Erlöser. Du bist il est mein mon Leben. libérateur, Du bist mein il a Befreier. brisé mes Du hast chaînes, meine Kette j'étais gebrochen. mort, c'est toi qui m'as Halleluja. ressuscité, Ich war tu tot, es du mon hast mich Dieu, erweckt. tu Du es mon bist mein Seigneur, Gott, du bist tu es mein mon Herr, sauveur, du bist mein Erretter. Jésus. Il n'y a Jesus. aucun autre nom Es gibt keinen qui anderen est comme Namen ton nom. wie dein Name, Le Herr. nom de Jésus Der Name dans ma Jesus vie, in mein Leben. c'est toi mon Seigneur Du bist mein Herr. qui m'a sauvé. Du hast mich errettet. Jésus, Jesus. je t'acclame Ich gebe parce dir que die Ehre. toi, Du à la allein. croix, Du bist am tu m'as Kreuz aidé, für mich tu m'as gestorben. sauvé, Du hast mich tu m'as errettet. pardonné, Du hast mit mir tu m'as vergeben. nettoyé Du hast mich gereinigt. avec ton sang. Durch dein Blut. Jésus, je te bénis. Ich segne Je deinen Namen. t'acclame. Ich danke Tu dir. mérites que je Du t'acclame. bist würdig, Tu angebetet zu sein. mérites Du willst que je Applaus zu t'élève. bekommen. Tu mérites Du que bist je te würdig, proclame avec ma dass bouche. ich durch meinen Mund deinen Au Namen nom de proklamiere. Jésus-Christ. Im Namen Jesus Christus. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir Ihr pour könnt la gloire Platz de Dieu. nehmen. J'ai Halleluja. béni encore l'Éternel Ich segne den Namen des Herrn pour ces moments favorables qu'il nous für diese accorde. Gunst, was uns schenkt. Je rends grâce à Dieu Ich gebe Gott die pour Ehre l'invitation que le prophète Moïse m'a für die donnée pour Einladung, venir. dass der Prophet Mose mir gegeben hat. Je rends grâce à Dieu pour votre présence. Ich danke den Herrn für deine Anwesenheit hier. Que l'Éternel Dieu vous bénisse pour tous les trajets que vous avez Gott faits. segne euch für den Weg, was ihr gemacht habt. Chaque bis hier. dimanche pour venir à cet Jeden endroit. Sonntag, ihr bewegt euch vom Weich her und kommt hier. Que le Dieu de toutes les gloires Der Herr der aller Ehre vous touche et que sa main soll agisse dich dans votre berühren und vie. seine Hand soll wirksam sein in dein Leben. Amen. Amen. Nous sommes au 3e jour de notre enseignement. Wir sind bei der dritten Tag unserer Lehre. Alléluia. Amen. Je sais que dans cette église, il y a la parole de Dieu. Ich bin überzeugt, in dieser Gemeinde gibt es das Wort Gottes. Et chaque jour, Und jeden Tag, Dieu ajoute quelque chose. Gott bringt immer etwas Neues. Si je suis là, Wenn ich hier bin, moi aussi, ich auch, je vais ajouter ma part ich möchte meinen Anteil hier dans bringen. le travail que Dieu Mein fait dans Anteil cette in der église. Arbeit, was Gott in dieser Gemeinde tut. Amen. 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 Dieu est grand. Notre ist groß. thème, c'est conquérir. Unser Thema ist Eroberung. Conquérir. Die Eroberung. Alléluia. Amen. Et Dieu, par la grâce de Dieu, Gott durch seine Gnade nous a dit hier, hat uns gestern gesagt, Tabernacle Church dass die Tabernakelgemeinde est une entreprise ist wie eine Fabrik, pour fabriquer l'odeur de Dieu. eine Fabrik, um den Duft Gottes herzustellen. La ville de Mannheim Die Stadt Mannheim, est reconnue comme étant un coin où il y a les industries et les entreprises. diese Stadt ist eine Industriestadt, ist weltweit bekannt. Physiquement, il y a beaucoup In d'entreprises der ici à sichtbaren Mannheim. Welt gibt es so viele Firmen in Mannheim. Maintenant, retenez ceci. Aber jetzt muss ihr begreifen, S'il y a des entreprises qui fabriquent des choses de ce monde, wenn es Firmen hier, die viel produzieren, des
désormais ici, die Sachen der Tabernacle Welt Church, von nun an bei der Tabernacle vous êtes Church. une entreprise pour fabriquer l'odeur de Dieu. Ihr seid eine Fabrik, die der Duft Gottes herstellt. S'il y a des produits qui sont fabriqués ici, qui partent en France, Wenn en es Suisse, Produkte, en die Angleterre, in Mannheim partout, hergestellt werden, um in der Schweiz, England zu gehen, il faudrait qu'il y ait l'odeur de Dieu qui partira de cette église, qui va aller en es muss Italie, ein qui va Duft aller Gottes, en die von Suisse, hier qui va nach aller en Italien, nach France, qui va Schweiz, aller en Frankreich, Belgique, qui va Belgien, aller en Angleterre, qui va England, aller aux États-Unis. nach USA gehen soll. Il faut que Mannheim ait une source, la Mannheim source de l'odeur de Soll Dieu eine qui Quelle, partira de eine cette Quelle église. der Duft Gottes, der von hier hinausging in die Welt. Amen, Amen, Et Amen. les acteurs, c'est vous. Und Leute, die Mitarbeiter seid ihr. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Wir lesen das Wort Gottes. Dans Actes chapitre 11, le verset 26. Apostelgeschichte 11, Vers 26. Acte 11, verset 26. Apostelgeschichte 11, Vers 26. Alléluia. Amen. Je lis au nom de Ich Jésus-Christ. lese im Namen Jesus Acte Christus. des Apôtres, chapitre 11, le verset 26. Apostelgeschichte 11, Vers 26. Alléluia. Amen. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Ein instant. Alléluia. Deutsch. Ich habe verwechselt. Sorry. Que Dieu soit loué. Amen. Apostelgeschichte 11, Vers 26. Amen. La Bible nous dit ceci. Die Bibel sagt uns, Et l'ayant trouvé, und als ihn gefunden il hatte, l'amena à Antioche. brachte ihn nach Antiochia. Et pendant une année, Es begab sich aber, dass sie ein ganzes il Jahr se réunit aux assemblées de l'église. zusammen in der Gemeinde Et blieben ils enseignèrent beaucoup de personnes. und eine beträchtliche Menge Ce lehrten. fut à Antioche Und in que, Antiochia, pour la première fois, wurde les die Jünger, disciples furent appelés chrétiens. in Antiochia wurde die Jünger zuerst Christen genannt. J'aimerais vraiment que vous puissiez me suivre. Ich bete, dass ihr mir nachfolgt. Bitte, Bitte, suivez-moi folgt mir nach, pour que nous puissions comprendre. damit wir begreifen. Parce que si tu perds les débuts, tu ne vas pas comprendre la suite. Wenn du den Anfang nicht begreifst, du wirst das Ende nicht begreifen. Amen. C'est à Antioche pour la première fois Es war in Antiochia zum ersten Mal, que les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens. dass die Jünger Jesus Christen genannt wurden. Alléluia. Amen. Jésus avait beaucoup de disciples. Jesus hatte viele Jünger. Il a pris 12. Hat 12 genommen. Dans le livre de Luc, chapitre 6, verset In 13, Lukas 6, Vers 13. parmi beaucoup de disciples qu'il In der avait, Mitte von vielen, zahlreichen Jüngern, die er hatte, il a pris 12. er nahm 12. Il leur a donné le nom d'apôtres. Er hat 12 genommen, er hat die Apostel genannt. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Was bedeutet das? Tout apôtre est disciple de Jésus. Jeder Apostel ist erstmal Jünger Jesus Christus. Mais tout disciple n'est pas apôtre. Aber jeder Jünger ist nicht unbedingt Apostel. Vous comprenez? Versteht ihr? Tout apôtre est disciple, Jeder Jünger ist, jeder Apostel ist Jünger, mais tout disciple n'est pas apôtre. aber nicht jeder Jünger ist Apostel. Amen. Amen. Ici, qu'est-ce que la Bible nous dit? Was sagt uns die Bibel hier? Les disciples qui étaient à Antioche, Die Jünger, die in Antiochia waren, comment est-ce qu'ils sont arrivés à Antioche? wie sind sie dort angekommen in Antiochia? Il y avait la persécution à Jérusalem. Es gab Verfolgung in Jerusalem. Les apôtres sont restés dans l'église qui était à Jérusalem, Die Apostel sind dort in der Gemeinde Jerusalem geblieben. comme des colonnes. Die sind wie Säule geblieben, die Apostel. Mais beaucoup les autres disciples ont fui la persécution. Und viele Jünger sind weggerannt wegen Verfolgung. Et parmi les disciples qui ont fui,
se sont retrouvés à Und Antioche. viele von diesen Jüngern, die geflohen sind, haben sich befunden in Antiochia. Ils ont commencé à enseigner la parole de Sie Dieu. fingen an, dort das Wort Gottes zu belehren. La nouvelle est arrivée aux oreilles des disciples qui étaient à Jérusalem. Und diese Botschaft, dass in Antiochia gerade was passiert ist, bis nach Jerusalem in den Ohren von den Aposteln dort gekommen. La nouvelle était qu'à Antioche, beaucoup de personnes ont accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Die Sauveur. Botschaft war, was in Jerusalem kam, war, dass in Antiochia viele Leute sich bekehrt haben, Jesus als Erretter und Erlöser angenommen haben. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, Die Apostel, die in Jerusalem waren, ils ont choisi parmi les disciples, die haben in der Mitte der Jünger einige ausgewählt. ils ont pris les disciples qui s'appellent Barnabas, Die haben einen Jünger namens Barnabas, ils l'ont envoyé à Antioche. die haben Barnabas nach Antiochia gesendet. Ils ont pris Barnabas, Ja. ils lui ont envoyé à Antioche. Die haben Barnabas genommen, haben ihn nach Antiochia gesandt. Barnabas avait la mission à Antioche d'aller regarder l'église d'Antioche. Der Dienst Barnabas war, nach Antiochia zu gehen, um zu schauen, was dort sich bewegt in Antiochia. Ils ont envoyé Barnabas pour aller conquérir la ville d'Antioche. Die haben Barnabas geschickt, um die Stadt Antiochia zu erobern. Barnabas, il part, il arrive à Antioche. Barnabas kommt in Antiochia an. Barnabas a commencé à travailler. Fing an, dort zu arbeiten, intensiv zu arbeiten. Et quand il a commencé à travailler, Als anfing, dort zu arbeiten, il a regardé par rapport au travail qui était à Antioche. hat geschaut, was als Arbeit dort war. Barnabas, il a dit, Barnabas sagte, je ne peux pas travailler ici moi-même. ich kann nicht hier allein arbeiten in Antiochia. Il y a un grand travail. Es ist eine große Arbeit hier in Je peux Antiochia. faire quelque chose, Ich kann etwas bewegen, mais je ne pourrai pas tout faire. aber ich kann nicht alles machen. Mais je connais un homme Aber ich kenne einen Mann, qui s'appelle Saoul. der heißt Saul. Il habite à Tars. Er wohnt in Tars. Je vais aller prendre Saoul à Ich werde Tars hingehen und Saul nehmen in Tars, pour venir travailler avec lui ici à damit Antioche. mit mir in Antiochia arbeitet. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Seid ihr dabei jetzt? Verfolgt mich nicht. Il sort de Jérusalem, il est à Antioche. Kommt aus Jerusalem, befindet sich jetzt in Antiochia. Il regarde le travail à Antioche. Schaut die Menge von Arbeit in Antiochia. Nous devons conquérir la ville Wir d'Antioche. müssen die Stadt Antiochia erobern. Mais le travail qui est à Antioche, Aber die Arbeit in Antiochia, moi Barnabas, Barnabas, je ne peux pas réussir ich tout kann seul. nicht allein schaffen. Mais pour que la gloire de Dieu Damit die Herrlichkeit Gottes, éclate dans cette die ville Herrlichkeit Gottes so d'Antioche, groß in Antiochia wird, pour prendre possession damit d'Antioche, wir Antiochia in Besitz je nehmen, ne peux pas moi-même. ich kann da nicht allein. Mais je connais un homme Aber ich kenne einen Mann, qui s'appelle Paul heißt Paulus. de Tars. Paulus der Je Tars. dois aller le prendre. Ich muss dort gehen und Pour qu'il hinnehmen, vienne ici. damit hier kommt. Lui avec moi, Und ich, nous allons travailler. wir werden gemeinsam Nous prendrons arbeiten. possession Wir werden den d'Antioche. Boden Antiochia in Besitz nehmen. Alléluia. Amen. Et il est parti à Tars. Ist nach Tarsis gegangen. Il prend Saoul. Holt Saul. Il vient avec Saoul. Kommt mit Saul in Antiochia. Zusammen, Ensemble, sie arbeiten ils commencent à travailler. ein Jahr. Un an. Nach ein Jahr. Après un an, Die Leute in Antioche les gens d'Antioche, hat gesehen, ils ont vu morgen und le Abend, matin et le soir, ein Jahr, une année. nach ein Jahr, Après un an, wer hat gesagt, ils ont dit, diese Mann, diese Leute, Saul Saul, ce nom und Saul Barnabas, et Barnabas, sie sind ils sont Christian. des chrétiens. Amen. Amen. Il les a observés Die haben die beobachtet. pendant une année. Die haben die ein Jahr lang beobachtet. Je vous ai dit, ma sœur, Ich habe dir gesagt, Schwester, ne dis jamais que tu es chrétien. sag nie in deinem Leben, ich bin ein Christ. Ne dis pas que tu es chrétien. Sag nicht, ich bin ein Christ. Laisse que les gens qui vivent avec toi, Du sollst zulassen, dass Leute, die in deiner Nähe leben, qu'ils t'observent Da pendant une année. die beobachten dich ein Jahr lang. Je dois venir habiter avec toi Ich muss bei dir zu Hause leben, dans ta maison. in dein Haus. Je dois habiter avec toi Ich une année. muss ein Jahr mit dir leben. 365 jours. 365 Tage. Matin, soir. Morgens, abends.
voir comment tu dors, Ich muss sehen, wie du schläfst, comment tu te wie réveilles, du aufstehst, comment tu te mets en crise, wie du zornig comment bist, tu te mets en colère, wie du zornig comment bist, tu parles. wie du redest, Quand je vois tes réactions, wenn ich deine Reaktion tes sehe, agissements, wie du tust, tes colères, dein Benehmen, dein à Jetzorn, ce moment-là, an diese Zeit, pendant 365 jours, 365 Tage lang, je vois ta vie. ich sehe dein C'est Leben moi qui va dire, und ich werde sagen, tu es chrétien ou du tu bist n'es pas chrétien. ein Christ oder nicht. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici maintenant, Hier nun, les habitants d'Antioche, die Bewohner Antiochia, ils ont appelé Bewohner Antiochia les disciples de Jésus. haben angefangen, die Jünger Jesus, Ils les ont appelés die haben die als Christen genannt. chrétiens. Christen. Alléluia. Amen. Quand on dit chrétien, Wenn man Christen sagt, qui peut me donner la définition d'un chrétien? wer kann mir die Bedeutung von Christen sagen? Et die Ohren? Un chrétien veut dire un oin. Ohren, et die aussi Ohren, die Seite. Vous voyez, quand on dit chrétien, Wie Christus aussehen. Qui ressemble à Jésus. qui ressemble à Jésus. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que versteht ihr? Mais on a donné le nom de chrétien à qui? An wem hat man den Namen, wen hat man Christen genannt? On a donné le nom de chrétien à qui? An wem hat man Christen genannt? Wem hat man Christen genannt? On a donné le nom de chrétien aux disciples de Jésus. Man hat die Jünger Jesus Christen genannt. Alléluia. Amen. Qui est un disciple? Wer ist ein Jünger? Un disciple, c'est une personne Ein Jünger ist eine Person, qui suit les enseignements d'un maître. der die Lehre eines Meisters befolgt. Un disciple, c'est quelqu'un Ein Jünger ist jemand, qui suit la doctrine d'un maître. der die Doktrine ein Meister verfolgt. Un disciple, c'est qui? Wer ist ein Jünger? C'est quelqu'un qui a un maître. Es ist jemand, der einen Meister hat. Il écoute le maître, Hört dem Meister zu, les enseignements du maître. hört die Lehre des Meisters, Il pratique la doctrine du maître. praktiziert die Lehre des Il Meisters. copie le maître. Kopiert den Meister. Il fait macht ce ihn que nach. le maître lui demande de faire. Macht alles, was der Meister verlangt, dass Il tut. vit pour le maître. Lebt für den Meister. Il pense ce que le maître lui demande de faire. Denkt, was der Meister ihn verlangt zu tun. Quand tu dis que tu es chrétien, Wenn du sagst, ich bin ein Christ, c'était le piège du diable. es war eine Falle des Feindes. Le piège du diable. Eine Falle des Feindes. Quand tu prends le nom que les à Antioche on t'a donné, le nom de chrétien, Wenn du selbst den Namen Christ nimmst, was man an Antiochia gegeben haben, c'est pour effacer dans ta vie la notion du maître et des disciples. es ist einfach, diese Verhältnis Meister und Jünger zu löschen, wenn man sich selbst Christ nennt. Alléluia. Amen. Quand je m'appelle disciple, Wenn ich mich Jünger nenne, je te pose la question. ich stelle dir die Frage, Tu es disciple de qui? von wem bist du Jünger? Parce que devant chaque disciple, Weil vor jeder Jünger, chaque disciple a un maître. jeder Jünger hat einen Meister. Je suis disciple parce que j'ai un maître. Ich bin ein Jünger oder Disciple, weil ich einen Meister habe. Je suis serviteur parce que j'ai un Seigneur. Ich bin ein Diener, weil ich einen Herr habe. Quand on te donne le nom de chrétien, Wenn man dir den Namen Christ gibt, dans ta tête, in deinen Kopf, tu oublies la notion d'un disciple envers son maître. je vais expliquer. Alléluia. Amen. Wenn man dir den Namen Christ nennt, dahinten steckt ein Falle. Warum? Weil ab dem Moment, wo du in deinem Kopf dich Christen nennst, du vergisst dieses Verhältnis, was ein Jünger hat mit seinem Meister. Du benimmst dich wie ein Christ, aber nicht mehr wie ein Jünger. Denn der Jünger hat ein enges Verhältnis mit seinem Meister. Amen. Ist es klar? Alléluia. Amen.
Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, Nun, liebe Geschwister, ici dans cette église, hier in dieser Gemeinde, je te pose la question. ich stelle dir diese Frage. Alléluia. Amen. Qui est ton maître? Wer ist dein Meister? Wer ist dein Meister? Je priais aujourd'hui, Ich war heute ins Gebet. avant de venir prêcher. Ich war im Gebet, bevor ich hier kam zu predigen. Dieu m'a dit aujourd'hui, Gott sagte mir heute, beaucoup de personnes ont des maîtres ici. viele Leute haben andere Meister hier. Mais aujourd'hui, Aber heute, Dieu veut dans ta vie, Gott möchte in dein Leben, pour conquérir, Gott möchte in dein Leben, damit du eroberst. il doit y avoir changement de maître. Es muss eine Veränderung der Meister in dein Leben geben. Tu dois changer de maître. Du sollst dein Meister wechseln. Alléluia. Amen. Et devenir un disciple de Jésus. Du sollst deinen Meister wechseln und verändern und ein Jünger Jesus werden. Qui est disciple de Jésus? Wer ist ein Jünger Jesus? Alléluia. Amen. Un disciple de Jésus. Ein Jünger Jesus. Nous allons partir dans Actes des Apôtres, chapitre 1er. Wir gehen Apostelgeschichte Kapitel 1. Qui est disciple de Wer Jésus? ist ein Jünger Jesus Christus? Actes des Apôtres, chapitre 1er. Apostelgeschichte Kapitel 1, Du verset 21 au verset 22. Vers 21 bis 22. Je lis au nom de Ich Jésus-Christ. lese im Namen Jesus Christus. Alléluia. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 1er, 21 à 22. Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 21 bis 22. Il est Dieu de toutes gloires. Er ist der Herr der Il est Herrlichkeit. le Dieu de toutes gloires. Le Er Dieu ist der Herr aller tout-puissant. Herrlichkeit, der mächtige Gott. Amen. Amen. Il faut donc So, que so muss nun von den Männern, parmi ceux qui nous ont accompagnés, so muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, die ganze Zeit über, in welcher der Herr Jesus Depuis unter le uns baptême de und Jean, ausging, von der Taufe des Johannes an, jusqu'au jour où il a été enlevé du bis zum ciel Tag, au da milieu er de vom nous. Himmel von uns hinweg aufgenommen wurde. Il y ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Einer von diesen muss mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Écoutez bien, Hört mal zu. un disciple de Jésus, Ein Jünger Jesus Christus c'est une personne ist ein Mensch, qui doit connaître. Une personne qui doit ein connaître, Mensch, der kennen soll, qui doit enseigner, der Erkenntnis haben soll, der lehren soll, qui est capable de prêcher der fähig ist zu predigen, la vie de der Jésus-Christ. fähig ist, das Leben Jesus Christus zu predigen. Depuis le baptême de Jean-Baptiste Von der Taufe Johannes jusqu'à l'enlèvement de Jésus. bis zur Entrückung Jesus Christus. Un disciple de Jésus, Ein Jünger Jesus Christus, il doit prêcher. soll predigen, Le message que tu prêches soll das Evangelium predigen. va commencer par Und dieses Evangelium wird anfangen le message de Jean-Baptiste. von der Taufe Johannes, Tu dois évangéliser du sollst evangelisieren. jusqu'à arriver Du sollst evangelisieren à l'enlèvement de bis Jésus. zur Entrückung Jesus Christus. Parce que Warum? quand nous parlons de Jean-Baptiste, Wenn wir über Johannes die Taufe reden, nous parlons de la repentance. Johannes Taufe reden, Johannes hat über Buße gepredigt. Un disciple de Jésus Ein Jünger Jesus doit commencer à prêcher muss in der Lage sein, La über Repentance. Buße zu predigen. Amen. C'est le premier message qu'un disciple de Es ist Jésus, die erste Botschaft, was ein Jünger Jesus Christus predigen soll. c'est le message que tu dois prêcher. Es ist das Ding, deine Berufung. Le über message de Buße. Jean-Baptiste. Der Botschaft Johannes der Taufe. Jean-Baptiste disait, Johannes Taufe sagte, répentez-vous, tue Buße. car le royaume des cieux Tue Buße, approche. denn der Reich Gottes ist Qui nah. est Jean-Baptiste? Wer ist Johannes der Taufe? Jean-Baptiste avait comme mission Johannes der Taufe hatte diese Dienst, de préparer le chemin du Seigneur. den Weg des Herrn vorzubereiten. En tant que disciple de Jésus, Als Jünger Jesus Christus, tu dois prêcher la personne. du sollst Leute predigen. La repentance consiste à préparer l'arrivée de Jésus dans la vie de la personne. Der Buße bereitet das Herzen, das Jesus hineinzieht in dem Herz des Person. Tu ne peux pas recevoir Jésus si tu ne passes pas par la Du repentance. kannst Jesus nicht empfangen, wenn du nicht Buße gehst. Tu ne peux pas
pas recevoir Jésus si tu n'as pas vécu la repentance. Du kannst nicht Jesus empfangen, wenn du nicht richtig Buße getan hast. Une repentance sincère. Eine wahre Buße oder Umkehr. Jésus ne pouvait pas venir Jesus könnte nicht in die Welt kommen, tant que Jean-Baptiste n'était pas encore là. solange Johannes Täufer noch nicht gekommen war. Jean-Baptiste était le messager. Johannes war der Il Botschafter. est venu pour préparer l'arrivée de Jésus. Kam, das Kommen Jesu Tu ne vorzubereiten. peux pas si Jean-Baptiste n'est pas encore passé en toi. Du kannst noch nicht, wenn der Dienst Johannes noch nicht durch dich gegangen ist. La repentance consiste en Der Umkehr bedeutet eins, prise de conscience. Erkenntnis zu haben. Une prise de conscience. Erkenntnis zu haben. Alléluia. Amen. Le regret. Reue. Tu as prise de conscience de ce que tu vis. Du hast erkannt, was du erlebt. On te prêche la parole, tu te rends compte que tu es dans le péché. Man predigt das Evangelium, du erkennst, ich bin in Sünde. Tu regrettes le mal que tu fais. Du hast die Reue über alles, was du getan hast oder alles, was du tust. Tu ne peux pas demander pardon si tu n'as pas regretté les fautes. Du kannst nicht um Vergebung beten, wenn du keine Reue hast. Et après avoir demandé pardon, Und nachdem du um Vergebung gebetet hast, tu abandonnes le mal. du gibst das Böse weg, ab. C'est ça la repentance. Das ist Buße und Umkehr. Tu ne peux pas dire que tu t'es repenti si tu reviens encore sur les choses que tu faisais. Du kannst nicht sagen, du bist umgekehrt, wenn du noch die alten Dinge, was du damals getan hast, noch wieder tust. Tu dois prêcher la repentance. Du sollst über Buße oder Umkehr predigen. Et quand nous parlons de l'enlèvement de Jésus, Und wenn wir über die Entrückung Jesus Christus reden, quand Jésus-Christ était enlevé, als Jesus entrückt wurde, les disciples étaient là, ils pleuraient. die Jünger waren da, die haben geweint. 2 anges sont venus. 2 Engel sind erschienen. Ils ont dit, hommes israélites, Die sagen, oh ihr Israeliten, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui est allé au ciel. warum bleibt ihr und seht Jesus, der im Himmel gegangen ist? Le Seigneur Jésus-Christ qui est parti au ciel, Derselbe Jesus, der im Himmel gegangen ist, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au wird ciel. zum selben Weise zurückkommen, wie ihr ihn gesehen habt. Un disciple de Jésus, Ein Jünger Jesus, il prêche la repentance, predigt die Umkehr, il annonce Jésus. verkündigt Jesus. Un disciple de Ein Jésus, Jünger Jesus, il enseigne aux gens de préparer le retour de Jésus. belehrt Leute, sich der Rückkehr Jesus vorzubereiten. Tu dois te préparer à recevoir Jésus. Du sollst dich vorbereiten, Jesus Christus wieder zu empfangen. C'est le message qu'un disciple de Jésus doit donner. Es ist das Botschaft, was ein Jünger Jesus Christus geben soll. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Liebe Geschwister im Herrn, tout conquérant jeder Eroberer a un maître. hat einen Meister. Tu veux aller conquérir. Du möchtest erobern gehen. Qui est ton maître? Wer ist dein Meister? Un conquérant, il ne parle pas de lui-même. Ein Eroberer redet nicht von sich selbst. Il est conduit par l'esprit de son maître. Ist geleitet von der Geist seines Meisters. Quand tu vas partir pour conquérir, Wenn du hingehst, um zu erobern, tu ne cherches pas ta gloire. du suchst nicht deine eigene Tu cherches la Ehre. gloire de ton maître. Du suchst die Ehre deines Meisters. Un conquérant, il va pour conquérir. Ein Eroberer geht, um zu erobern. Il met en pratique la parole et la volonté de son maître. Praktiziert das Wort und der Wille seines Meisters. Qui est ton maître? Wer ist dein Meister? Quelle est la volonté de ton maître? Was ist der Wille deines Meisters? Nous voulons conquérir Wir Mannheim. wollen Mannheim erobern. Ce n'est pas pour notre gloire, Es ist nicht für unsere mais Ehre, c'est pour la gloire de notre aber es ist maître. für die Ehre unserer Meister. Pour la gloire de notre maître. Für die Ehre unserer Meister. Barnabas arrive à Antioche. Barnabas kommt in Antiochia an. Je dois conquérir Ich Antioche. muss Antiochia erobern. Mais je ne peux pas moi-même. Aber ich kann nicht von mir selbst. Pour aller conquérir, Um zu erobern, je vais aller prendre qui? Paul. ich werde jemanden nehmen. Il Paulus. prend Saoul. Er nimmt Saul. Saoul, il vient. Saul kommt. Barnabas et Saoul, Saul und Barnabas. ils ont travaillé pendant une année. Die haben 1 Jahr lang gemeinsam gearbeitet. La gloire de maître de Saoul et de Barnabas s'est manifestée dans Antioche. Die Herrlichkeit der Meister von Saul und Barnabas hat sich in Antiochia manifestiert. Alléluia. Amen. Je vais donner un exemple, Ich gebe ein Beispiel. vite fait. Schnell ein Beispiel. J'arrive chez toi, Ich komme bei dir zu Hause. je vais boire une soupe. Ich möchte eine Suppe nehmen. Je vais boire la soupe. Ich möchte eine Suppe trinken. Tu m'apportes un plateau de soupe. Du bringst mir ein Teller mit Suppe.
qu'est-ce que tu vas m'apporter comme ustensile de cuisine? Was bringst du mir als Teller oder so? Ja. Qu'est-ce que tu vas m'appeler un couteau? Als Besteck. Was willst du mir bringen? Ein Messer, um Suppe zu trinken? Tu vas m'apporter une fourchette? Ein Gabel? Qu'est-ce que tu vas m'apporter? Was willst du mir bringen? Pour prendre ma soupe. Um die Suppe zu nehmen. Une cuillère. Einen Löffel. Ein Löffel. Welche Löffel? Welche Es gibt zwei Löffel. Es gibt 2 Löffel. Kaffeelöffel und Suppe-Löffel. Laquelle du café ou bien laquelle la soupe? Ouais. Quelle cuillère tu vas m'apporter? Welche Löffel bringst du mir? Qu'est-ce que je vais voir sur le plateau? Was werde ich auf den Teller Je sehen? verrai la bolle de soupe Diese Suppeschale et avec une cuillère à soupe. mit einer Löffel von Suppenlöffel. Alléluia. Mais quand tu vas m'apporter la cuillère à soupe, Aber wenn du mir diese Löffel von Suppe bringst le couteau et la fourchette, und dann Gabel und Messer, ils vont s'énerver dans la cuisine werden die sauer sein? pour me dire que pourquoi toi tu ne nous as pas mis sur le plateau? On aimerait aussi partir là-bas. Wenn du mir keine Gabel oder Messer bringst, werden die Gabel und Messer sauer sein, weil die nicht auf den Tisch sind? Werden die sagen, warum du nur den Löffel genommen hast und nicht wir Gabel und Messer? Pourquoi tu prends seulement la cuillère? Warum nimmst du nur den Löffel? Pourquoi tu ne nous prends pas nous? Warum nimmst du uns nicht Gabel und Mais moi Messer? aussi je suis là. Ich bin auch ein Messer und Gabel. La fourchette dit non, moi aussi amène-moi. Die Gabel sagt, ich will auch mit. Le couteau dit amène-moi aussi. Der Messer sagt, ich möchte auch mit. Nein. Alléluia. Amen. Parce que Weil sur le plateau, auf dem Tisch la soupe, die Suppe, on a besoin seulement de la um die cuillère. Suppe zu trinken, braucht man nur einen Löffel. Tu dois comprendre dans la maison de Du Dieu, sollst verstehen, im Haus Gottes, on va se servir de toi man wird dich benutzen, selon les repas que le maître veut. man dich benutzen anhand, was der Meister essen möchte. Alléluia. Amen. Ne dis pas parce que moi aussi je suis dans la cuisine, Sag nicht, weil ich auch in der Küche bin, moi je suis un couteau, ich bin ein Messer, amène-moi aussi là devant. nimm mich auch mit zum Meister. Non, Nein. on va prendre la cuillère. Man wird den Löffel nehmen. Toi, fourchette, tu vas attendre. Du Gabel, du musst warten. Toi, couteau, tu vas Du attendre. Messer, du musst warten. Quand il y aura la viande, Wenn Fleisch auf dem on ne prendra Teller pas la sitzt, cuillère. für Fleisch braucht man keinen On va Löffel. prendre le couteau et la Für Fleisch braucht fourchette. man Messer und Et Gabel. la cuillère ne va pas s'énerver Der Löffel wird nur sauer pour sein. dire que Zu sagen, pourquoi vous avez amené la fourchette warum et habt le ihr couteau Messer und et Gabel moi la genommen? cuillère vous m'avez laissé. Aber der Löffel habt ihr mich la beiseite maison de genommen. Dieu, In dem Haus Gottes, Il y a des cuillères, es gibt il Löffel, y a des couteaux, es gibt il Messer, y a des fourchettes, es gibt Gabel, il y a des cuillères à café. es gibt Kaffee. Quand tu me donnes du café, Wenn du mir Kaffee gibst, c'est la petite cuillère. der kleine Löffel La gibt du cuillère à mir. soupe ne va pas dire Die Je suis aussi une Löffel wird cuillère. gesagt, ich bin auch ein Löffel. tu vas m'amener moi aussi. Du willst mich auch mitnehmen. Ma soeur, mon frère, Liebe Schwester und Bruder, ça ne dépend pas de la cuillère, es ist nicht abhängig von ça dem ne Löffel, dépend pas des couteaux, nicht abhängig von dem Messer, ça ne dépend pas des nicht fourchettes, abhängig von der Gabel. ça dépend de la nourriture que le maître veut Es manger. ist abhängig von dem Gericht, was der Meister essen möchte. Amen. Amen, Amen. Et toi, ton travail que tu as à faire Deine Aufgabe, was du tun sollst, pour conquérir, damit du den Boden tu erobern, dois chercher à savoir, du musst suchen zu est-ce que toi erkennen, tu as un couteau et une bin fourchette? ich ein Messer, bin ich ein Gabel, bin ich ein Löffel? Tu dois chercher à savoir. Du sollst erkennen. Moi, je demande à Dieu dans mes prières. Ich bete zu Gott in meine Gebete. Écoute ma prière. Hör mal meine Gebete. Seigneur, Herr, si tu bois dans une tasse, wenn du eine Tasse trinkst, j'aimerais être la tasse dans laquelle tu vas boire. ich möchte diese Tasse sein, über dem du trinkst. Amen. Rende kabasondo korobashinde. Tu dois être la chose que le maître utilise. Du sollst die Dinge sein, was der Meister benutzen möchte. Si le maître il s'assoit, Wenn ab dem Moment, wo der Meister sitzt, Seigneur, j'aimerais être la chaise. Herr, ich möchte dein Stuhl sein, auf dem du sitzt. Je suis la chaise Ich où bin- le maître doit s'asseoir. Ich bin der Stuhl, auf dem der Meister sitzen soll. Qui es-tu? Wer bist du? Alléluia. Amen. Le problème, ce n'est pas que tu es
un couteau, une cuillère ou une Das fourchette. Problem liegt nicht daran, ob du Messer, Gabel Mais oder... le problème, c'est que tu dois chercher à être un outil Du musst pour danach les suchen. besoins et l'utilité du Du maître. musst danach suchen, ein Werkzeug für alle Wünsche und Wille und Benutzung der Meister sein. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as un maître? Hast du einen Meister? Qu'est-ce que le maître fait avec toi? Was macht der Meister mit dir? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le maître il fait avec toi? Was macht der Meister aus deinem Leben mit dir? Il est vivant. Lebt der Herr. Amen. Qui est ton maître? Wer ist dein Meister? Romains chapitre 6, versets 16 à 22. Römer 6, Vers 16 bis 22. Alléluia. Amen. Qui est ton maître? Wer ist dein Meister? Qui est ton maître? Wer ist dein Meister? Romains chapitre 6, 16 à 22. Römer 6, 16 bis 22. Je vais lire au nom de Ich Jésus-Christ. lese im Namen Jesus Christus. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Romains chapitre 16, 6. 6, Römer 6, Vers 16 bis 22. 16 à 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ich lese im Namen des Herrn. Alléluia. Amen. Ne savez-vous que qu'en livrant à quelqu'un, Alléluia, Wisst ihr nicht, wenn ihr euch als Sklave hingebt, comme esclave pour lui obéir, ihm zu gehorchen, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. dessen Sklave seid ihr und muss ihm gehorchen. Soit du péché qui conduit à la mort, Sei der Sünde zum Tod soit de l'obéissance qui conduit à la oder justice. dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Mais grâce soit rendue à Dieu Gott aber sei Dank, de ce que, dass ihr Sklave der après avoir Sünde été esclave du péché, gewesen, vous avez obéi nun aber vom Herzen gehorcht, de cœur à la règle des doctrines nun aber vom Herzen gehorsam dans laquelle geworden vous avez été seid, instruit. dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Ayant été affranchi du péché, Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, vous êtes devenus esclaves de la justice. seid ihr der Gerechtigkeit Je dienstbar parle geworden. à la manière des hommes Ich muss menschlich davon à reden, cause de la faiblesse de votre chair. wegen der Schwachheit eures Fleisches. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté Denn so wie ihr einst eure Glieder in den Et à Dienst der l'iniquité, Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt, pour arriver zur à l'iniquité, so stellt jetzt eure Glieder in den ainsi Dienst. maintenant livrez vos membres comme esclaves de la justice pour arriver à la sainteté. So stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, Denn als ihr Sklave der Sünde wart, vous avez été livrés à l'égard de la justice. da wart ihr frei gegenüber der Quel Gerechtigkeit. fruit portiez-vous alors? Welche Frucht hattet ihr nun Des damals? fruits dont vous Von den rugissez Dingen, derer aujourd'hui. ihr jetzt euch schämt. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Ihr Ende ist ja der Tod. Mais maintenant, Jetzt aber, étant affranchis du péché da ihr von der Sünde frei et und devenus Gott dienstbar esclaves de Dieu, geworden seid, vous avez pour fruit la sainteté habt ihr als eure Frucht die et pour Heiligung, fin la vie als éternelle. Ende aber das ewige Leben. Alléluia. Amen. Avant, tu étais esclave du péché Du warst früher Sklave der Sünde, parce que tu servais le péché. weil du die Sünde gedient hattest. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Lieber Geschwister, Herr, chacun est esclave de ce qu'il obéit. jeder ist Sklave von was er gehorsam ist. Tu es esclave de ce qui obéit. Du bist Sklave von was du gehorchst. Qui est ton maître? Wer ist dein Meister? Il y a de ceux qui sont dirigés par l'alcool. Es gibt die sind geleitet, geführt werden von Alkohol. Si tu obéis au désir de Wenn l'alcool, du von der Begierende der Alkohol ce n'est gehorchst, pas l'alcool, nicht der Alkohol, mais il y a un esprit en toi aber es gibt einen Geist in dir, qui te pousse toujours à aller chercher acheter l'alcool. der dich dazu führt, immer Alkohol zu kaufen. L'alcool ne va pas se mettre debout Der Alkohol wird nicht aufstehen et se déverser dans ta und bouche. in deinen Mund hineinziehen. Mais tu sens dans tes membres Aber du fühlst in deine Glieder, que
quelque chose qui te pousse, Etwas, was dich dazu zwingt, même à 3 heures du matin, auch um 3 Uhr pour morgens, sortir, aller chercher l'alcool, dass du rausgehst, um Alkohol zu holen, pour aller chercher la cigarette. um Zigarette zu holen. Il y a quelque chose en toi, Es gibt etwas in dir, quelque chose qui te pousse, etwas, was dich dazu erregt, ce qui agit à l'intérieur de toi. was in dein Inneren Cet esprit que tu obéis, dieser Geist, den du gehorchst, c'est cet esprit-là qui est ton maître. dieser Geist ist dein Meister. Alléluia. Amen. Qui est ton maître? Wer ist dein Meister? Dieu voulait que tu puisses changer de maître aujourd'hui. Gott möchte, dass du heute dein Meister wechselst. Tu dois changer de maître. Du sollst dein Meister wechseln. Nous allons dans le livre de Jean chapitre 1er. Johannes 1. Jean chapitre 1er. Johannes 1. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Jean chapitre 1er. Johannes 1. Le Seigneur est merveilleux. Der Herr ist so wunderbar. Jean chapitre 1er. Johannes 1. Alléluia. Amen. Chapitre 1er, verset 35 Johannes 1, Vers 35 jusqu'au verset 40. bis 40. Je lis au nom de Jésus. Ich lese im Namen des Herrn. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Verset Verset 35 Aha, okay. à 40. Am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger. Les 2 disciples ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Und indem auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach siehe, das Lamm Gottes. Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles. Und die beiden Jünger hörten ihn Ils suivirent Jésus. reden und folgten Jesus nach. 38. Jésus se retournant et voyant qu'il les suivait, Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgte sah, sprach zu ihnen, que cherchez-vous? was sucht ihr? Il lui répondit, Sie sprachen zu ihm, Rabbi, Rabbi, ce qui signifie das heißt überzeugt, Maître, Lehrer. où demeures-tu? Wo wohnst du? Venez, leur dit-il, Spricht zu ihnen, et voyez. komm und seht. Ils allèrent et ils virent Sie kamen und sahen, où il demeurait, wo wohnte, et ils restèrent auprès de lui. und blieben jeden Tag bei ihm. Ce jour-là, c'était environ Es war la aber 10e heure. Um die 10. Stunde. André, frère de Simon-Pierre, Andreas, der Bruder des Simon était Petrus, l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean, war einer von den beiden, die qui es von avait suivi Jésus. Johannes gehört hatte und ihm nachgefolgt waren. Alléluia. Amen. Il y avait Jean-Baptiste. Es gab Johannes der Täufer. Jean-Baptiste avait aussi ses disciples. Hatte auch seine Jünger, Johannes der Täufer. Souvenez-vous que les disciples de Jésus ont dit à Jésus, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean avait enseigné à ses disciples. Haben gebetet, Herr, lehre uns zu beten, wie Johannes seine Jünger gelehrt hat. Jean ne parlait pas de lui-même à ses disciples. Johannes redete nicht über sich an seine Jünger. Mais il parlait à ses disciples de Jésus. Belehrte seine Jünger über Jesus Christus. Il disait que moi je vous baptise d'eau. Sagte, ich taufe ihn mit Wasser. Je suis rien. Ich bin nichts. Mais après moi il y aura quelqu'un qui va venir. Aber nach mir wird jemand kommen. Lui il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Wird euch mit Wasser und mit Feuer und Geist taufen. War vor mir. Il était plus puissant que moi. War sehr mächtiger als ich. Il est plus grand que moi. Ist stärker als il est plus fort que moi. Ist stärker als ich. Je ne suis même pas capable de lier ses chaussures. Ich bin nicht mehr in der Lage, die Riemen seiner Schuhe zu lui-même. Johannes redet nicht von sich selbst. Jean-Baptiste Johannes der Täufer reconnaissait que Jésus était son maître et son Seigneur. Erkannte und bekannte, dass Jesus sein Herr und sein Erretter ist. Un disciple ne parlera pas de lui-même. Ein Jünger wird nicht über sich selbst reden. Le disciple, il parlera de son maître. Der Jünger wird über seinen Meister reden. Si tu es disciple de Jésus Wenn du ein Jünger Jesus hier bist, tu parleras de ton maître. Du wirst über deinen Meister reden. Je déclare sur toi. Ich deklariere über dein Leben. Ich proklamiere über dein Leben. Que dès aujourd'hui, dass ab heute dans ta vie, in dein Leben, que Jésus-Christ soit ton Seigneur. Jesus soll dein Herr et qu'il sein. soit ton maître. Soll dein Meister werden. Que Jésus soit ton Seigneur et ton maître. Jesus soll dein Meister und dein Herr werden. Je déclare dans cette ville de Ich deklariere in der Stadt Mannheim, s'il y avait un maître qui s'était élevé au-dessus de Mannheim, wenn es einen Meister über Mannheim gab, aujourd'hui au nom de heute Jésus-Christ, im Namen Jesus, que dans cette ville in dieser Stadt Mannheim, qu'il y ait un changement de es muss maître, ein Wechsel der Meister qu'il y ait un geben. changement de Seigneur, Ein Meister, der Wechsel der au-dessus Herr de cette ville, über diese Stadt. au nom de Im Namen Jésus-Christ. Jesus Christus. Je déclare au nom de Ich Jésus, deklariere im Namen s'il y Jesus, avait un Seigneur wenn es ein Herr que in les gens Mannheim, ils adoraient, das Leute angebetet sans le hatten, savoir dans cette ville de Mannheim, unbewusst angebetet oder bewusst, aujourd'hui,
Aujourd'hui, Heute, qu'il y ait changement de es Seigneur. muss ein Herr Que gewechselt werden. l'esprit de Jésus Der Geist Jesus soit l'esprit du Seigneur soll der Geist der Herr au-dessus de la ville de über die Mannheim. Stadt Au Mannheim nom de im Jésus-Christ. Namen Jesus Christus. Si les habitants de Mannheim Wenn die Bewohner Mannheim étaient connectés à l'occultisme, verbunden waren mit Okkultismus, attachés à la sorcellerie, mit Hexerei, à la mit franc-maçonnerie, à la Freimaurerei, magie, mit Magier, bien-aimés dans le Seigneur, liebe Geschwister im Herrn, au travers de ces messages, durch diese Botschaft, pour conquérir. zu erobern. Aujourd'hui, ma sœur, Wir wollen heute tu n'es erobern. pas chrétien, Du bist nicht mais kein tu es Christ, disciple aber de du bist ein Jésus. Jünger Jesus Laisse que Christus. tu sois connecté, Du sollst verbunden sein mit deinem Meister, durch den Heiligen que Geist. l'Esprit de Dieu Der Geist Gottes soit celui qui va diriger soll Mannheim der Mannheim et qui leitet. sera branché à toi. Wird mit dir La verbunden Bible sein, nous der Heilige dit Geist. que l'amour de Dieu, Die Bibel sagt, die Liebe la Gottes, grâce de notre Seigneur die Jésus-Christ Gnade unserer Herr Jesus et la communion du Saint-Esprit. und die Gemeinschaft der Heilige Geist. Désormais, laisse que tu sois en communion avec ton Von Master. nun an, du wirst in Gemeinschaft mit Sois deinem en communion Meister. avec ton Mit Père. Gemeinschaft, Avec ton gemeinsam Seigneur. mit deinem Meister. La communion. Die Gemeinschaft. La communion. Die Gemeinschaft. La communion. Die Gemeinschaft. Avec le Saint-Esprit. Mit der Heilige La Geist. communion. Die Gemeinschaft. Avec ton Maître. Mit deinem Herrn. La communion. Die Gemeinschaft. Avec le Saint-Esprit. Mit der Heilige Geist. Car l'Esprit Denn der Geist, qui est en toi der in dir doit ist, être l'Esprit soll der Geist, de ton Maître. der Geist deines Meisters Au sein. nom de Im Jésus-Christ. Namen Jesus Au Christus. nom de Im Namen Jésus-Christ. Jesus Au Christus. nom de Jésus-Christ. Im Namen Jesus Christus. Au nom de Im Namen Jésus-Christ. Jesus Christus. Le deux disciples de Jean, Die beiden Jünger Johannes, quand ils étaient chez Jean-Baptiste, als die zu Johannes der Taufe kamen, Jean-Baptiste leur parlait de Jésus. Johannes sprach über Jesus Christus. Ils étaient deux. Die waren zwei. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus passer, Als Johannes der Täufer Jesus vorbeiging, sah, là où nous avons lu, die haben gelesen. la Bible nous dit, Die Bibel sagt, quand Jean-Baptiste avait vu Jésus als passer, Johannes Jesus vorbeiging, sah, Alléluia, Halleluja. je veux, Alléluia, 3 personnes ici. Ich möchte 3 Leute hier Je veux vorne. 3 personnes. 3 Venez Leute. vite, je veux 3. 3 Komm personnes. schnell, 3 3 personnes. Personen. God bless you. Que Dieu te bénisse. Come, my brother. 3 Leute. 3 Leute. Come. Kein Problem. Kein Problem. 3 Leute. Alléluia. Vous allez être Jésus. Du bist Jesus. Au nom de Jésus. Que tu sois Jésus. Du musst Jesus sein. Et je déclare sur toi Ich deklariere über dein que Leben, l'Esprit de Christ habite à toi. dass der Geist Christus in dir Que wohnt. l'Esprit de Jésus habite à Dass toi. der Geist Christus in dir wohnt. Que Jésus se manifeste dans Dass ta vie, Jesus sich in dein Leben dans ton manifestiert. couple et dans ta In deiner maison. Ehe, in dein Haus. Au nom de Im Jésus. Namen Jesus Christus. Amen. 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 Toi, tu es là. Du bist da. Toi, tu es là. Bist da. Brother, come, bitte. Alléluia. Amen. Toi, tu vas te mettre là. Du stehst Mettez-vous là. nicht da. Alléluia. Toi, tu recules un peu, mon frère. Here, here. Da. Alléluia. Et toi, qui es Jésus, Du bist Jesus. regardez. Schau mal so. Toi, tu vas passer comme ça. Tu quittes de là et tu vas comme ça. Du kommst von dort und geht bis hier. Amen. Lui, il est Jean-Baptiste. Er ist Johannes der Taufer. Moment. Il est avec ses 2 disciples. Er ist mit seinen beiden Jüngern. Il est avec les 2 disciples. Er ist mit seinen beiden Jüngern. Les 2 disciples ne connaissent pas Jésus. Beide Jünger kennen Jesus nicht. Mais celui qui connaissait Jésus, c'était Jean-Baptiste. Derjenige, der Jesus kannte, war Johannes der Täufer. Jean-Baptiste, il parlait à ses 2 disciples de Jésus. Johannes der Täufer hat mit seinen Jüngern über Jesus Il geredet. est le Seigneur. Er ist der Herr. Il est plus grand que moi. Er ist mächtiger als ich. Je ne suis pas capable de louer ses Ich bin nicht chaussures. mal in der Lage, seine C'est Schuhe ce que lui, zu... il enseignait à ses disciples. Es ist, was er seine Jünger belehrte. Maintenant, c'est Jean-Baptiste qui a vu Jésus. Und Johannes jetzt hat Jesus gesehen. Passe maintenant. Komm jetzt vorbei. Quand il passe, Als lui, er ging il dit vorbei, à ses disciples, er sagt seinen Jüngern, voici l'agneau de Dieu qui hier ôte le siehe der péché du Lamm monde. Gottes, der die Sünde von der Welt wegnimmt. Immédiatement, Sofort, sofort, les 2 disciples, die beiden Jünger, ils ont suivi Jésus. Suivez Jésus. sind zu Jesus gegangen. Maintenant, je pose la question. Ich stelle dir die Frage, Pourquoi ils n'ont pas demandé à leur maître, warum haben die den Meister nicht gefragt? est-ce que nous pouvons les suivre? Dürfen wir ihn nachfolgen? Verstehst du? Versteht ihr? Warum haben die Jünger nicht Johannes die Frage gestellt, dürfen wir Jesus nachfolgen? Mais quand ils ont entendu leur maître, Aber als die ihren Meister gehört hat,
Voici Siehe, l'agneau de der Dieu Lamm Gottes, qui ôte le péché der du die monde. Sünde der Welt wegnimmt. Immédiatement, Sofort, à cause des enseignements, wegen die Lehre, die à empfangen cause haben, de la prédication, wegen der Predigt, was à sie gehört cause haben, de la connaissance qu'ils wegen avaient, der Erkenntnis, was sie hatten, ils n'avaient pas à demander die brauchen nicht zu la fragen, permission die Erlaubnis zu de fragen, suivre. Jesus Parce que nachzufolgen. leur maître, Weil der ils Meister, étaient les disciples du sie maître. waren die Jünger der Meister. Jean-Baptiste était leur maître. Johannes war ihre Meister. Ils suivent les enseignements du Die haben die maître. Lehre der Meister Ils gehört. pratiquent les Die enseignements haben du die Lehre maître. der Meister Ils umgesetzt. font ce que le maître leur Die dit. tat, was der Meister Quand le sagte. maître leur a montré, Aber ab dem Moment, wo der ils Meister ont compris gezeigt hat, maintenant. die haben C'est verstanden, celui-là qui est plus grand que notre der ist der maître. größer als unsere Nous Meister n'avons ist. plus affaire avec lui. Wir haben nichts mehr mit ihm zu Nous tun. devons aller à celui qui Wir est plus sollen grand zu que der, notre der maître. größer ist als unser Meister. Regagnez vos places. Ihr könnt Platz nehmen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, Heute, beaucoup de personnes, viele Leute, ils servent les dieux de leur coutume. die dienen der Gott ihrer Sitten. Le Dieu de ton père. Die dienen der Gott ihrer Le Dieu de Väter. votre famille. Dienen der Gott der Familie. Et c'est cet esprit-là que tu es en train de servir. Und diesen Gott dienen wir Non, ma seit sœur. lange. Nein, wir Non, lehnen mon das frère. ab. Wir lehnen das ab, liebe Geschwister. Jésus-Christ, Jesus Christus, il est au-dessus ist über de cet esprit qui agissait dans votre famille. diesen Geist, der in eure Familie gewirkt hat. Aujourd'hui, je te présente Jésus. Heute, ich stell dir Je Jesus te vor. présente Jésus. Ich stell dir Jesus vor. L'occultisme est plus petit que Jésus. Okkultismus ist sehr wenig La als Jesus sorcellerie Christus. est plus petite par Hexerei rapport à ist Jésus. kleiner im Vergleich zu Jesus Jésus-Christ Christus. is sehr high. Jesus Christus ist sehr Very groß. high. Sehr groß. Il est très grand. Sehr groß. Il est au-dessus de Er ist tout. über alles, Ma Jesus. soeur, mon frère, Schwester und il Bruder. est temps, Es ist die Zeit, comme les disciples de wie die Jean-Baptiste, Jünger Johannes, quand ils ont entendu parler de Jésus, als sie über Jesus gehört haben, ils ont quitté sie haben Jean-Baptiste. Johannes verlassen. Ils sont allés eux-mêmes vers Die sind Jésus. selbst zu Jesus gegangen. Et quand ils sont arrivés devant Jésus, Als sie zu Jesus ankamen, ils lui ont pas appelé monsieur. die haben den oder Monsieur genannt. Ils n'ont pas dit monsieur. Die haben nicht Herr. Directement, Sofort. ils sont appelés le Seigneur Jésus-Christ, ils l'ont appelé Rabouni. Die haben ihn Meister genannt. Weil Jean-Baptiste Weil Johannes leur avait parlé, hat die je vorbereitet. suis votre maître, Ich bin eure Meister, mais moi aussi, aber ich auch. j'ai un maître. Ich habe einen Meister. Il s'appelle Jésus. Dein Name ist Le Jesus. maître de mon maître est mon maître. Der Meister meines Quand Meisters mon ist mein maître m'a Meister. montré son maître, Ab dem Moment, wo mein je Meister dois mich sein aller Meister auprès nennt, du maître de mon maître. ich muss zu dem Je Meister ne meinem pose Meister pas la gehen. question, Ich stelle keine je Frage. change de camp. Ich ändere meine Kamm. Tu dois changer de camp. Ich verändere meine Stelle. Alléluia. Amen. Changement de maître. Wir müssen unsere Meister Il wechseln. faut qu'il y ait un changement de maître Es dans muss cette ein ville. Wechsel der Meister in diese Stadt geben. Changement de maître dans ta famille. Ein Wechsel der Meister in deiner Il faut qu'il y Familie. ait un changement de maître dans la vie de ton Ein mari. Wechsel der Meister in dem Leben deines Mannes. Changement de maître dans la vie de ta Wechsel der femme. Meister in deinem Leben deiner Frau, deiner Frau. Changement de maître dans ta maison. Wechsel der Meister in dein Haus. Changement de maître dans la vie de tes enfants. Wechsel der Meister in dem Leben deiner Il faut Kinder. qu'il y ait changement de maître à ton lieu de travail. Bei der Arbeit muss ein Wechsel der Il faut Meister qu'il y ait geben. changement de maître dans la vie de tes enfants. Wechsel der Meister in dem Leben deiner Kinder. Ma soeur, mon frère, il Liebe faut qu'il y ait Geschwister, changement de Es maître. muss ein Wechsel der Meister geben. Désormais que ta maison puisse servir un nouveau maître. Von nun an dein Haus muss ein neuer Il Meister faut que dienen. dans cette ville de Mannheim, In der Stadt il y ait un Mannheim, changement de Es maître. muss ein Wechsel der Meister Il faut que geben. dans cette église, In dieser Gemeinde il y ait un changement de es muss ein maître. Wechsel der Meister geben. Prendre le véritable maître Der richtige Meister qui nehmen. s'appelle Sein Jésus-Christ de Name ist Nazareth. Jesus Christus Nazareth. Qui est le maître qui t'a envoyé ici? Wer ist der Meister, der dich hier gesandt hat? Qui est le maître qui t'a envoyé ici? Wer ist dieser Meister? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Warum bist du hier Quelle gekommen? est ta mission ici? Was ist dein Dienst hier? Alléluia. Amen. Quelle est ta mission ici? Was ist dein Dienst hier? Alléluia. Amen. Quelle est ta mission ici? Was ist dein Dienst hier? Barnabas est allé à Antioche Barnabas ist nach Antiochia gegangen. pour aller accomplir la Er mission ist de nach son maître. Antiochia gegangen, den Dienst seines Meister zu erfüllen. Quelle est ta mission à côté de ton mari? Was ist dein Dienst in der Nähe deines Mannes? Quelle est ta mission à côté de ta femme? Was ist dein Dienst in der Nähe deiner Frau? Quelle est ta
ta mission dans cette église? Was ist dein Dienst in dieser Gemeinde? Quel est l'esprit que toi tu adores et tu élèves? Welcher Geist betet dich an und erhebt dich in dein Leben? Erhebt du in dein Je Leben? déclare sur toi. Ich deklariere jetzt über dein Leben. Si l'esprit qui habite sur toi, Wenn der Geist, der über dir wohnt, l'esprit qui est autour de toi, der Geist, der rund dich ist, l'esprit qui est à l'intérieur de der toi, Geist, der in dir ist, est un esprit qui ne confesse pas Jésus, wenn es ein Geist ist, der Jesus nicht erkennt und qui ne bekennt, proclame pas le der Saint-Esprit, nicht der Heilige Geist proklamiert, ta place n'est pas ici. dein Platz ist nicht hier. Et si malgré tout tu es entré ici, Und trotz da alles, du bist aujourd'hui hier, je déclare sur ich toi deklariere über dein Leben, que cet esprit qui t'animait, dass dieser Geist, der in dir war, dass der Geist geschrumpft ist von der Geist, phagocyté geschluckt wird von der par la Heilige Geist puissance du und Saint-Esprit, rausgeschmissen wird durch die Au nom Kraft des de Heiligen Jésus Geistes im Namen Jesus Christus. au nom de Im Jésus-Christ. Namen Jesus Christus. Tu dois changer de maître. Du sollst Meister wechseln. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens chapitre 3, 2. Korinther Kapitel 17 à 3, 18. 17 bis 18. 2 Corinthiens chapitre 3. 2. Korinther Kapitel 3, Tu dois changer de maître. du sollst den Meister wechseln. Dites à la personne qui est à côté de toi, tu dois changer Sag de dein maître. Nachbar, du sollst den Meister wechseln. Dis-lui, dis-lui. Sag dein Nachbar, du sollst den Meister wechseln. Dis à la personne à côté de toi, dis-lui, Sag dein tu dois Nachbar, changer sag de ihm maître. das laut. Du sollst den Meister wechseln. Alléluia. Amen. Il est vivant. Er lebt, unser Herr. Alléluia. Amen. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, 2. Korinther 3, Vers 17, 17 à 18, 17 bis 18. la Bible nous dit, Die Bibel sagt, or, le Seigneur c'est l'Esprit. der Herr aber ist der Geist. Et là où est l'Esprit du Seigneur, Wo der Geist des Herrn ist, là est la liberté. da ist Freiheit. Nous tous donc, les visages découverts, Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht reflètent la gloire du Seigneur. die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie Nous sommes transformés in einem Spiegel, à la werden wir même verwandelt image de gloire en in gloire dasselbe Bild von Herrlichkeit zu par Herrlichkeit, l'Esprit du Seigneur. nämlich vom Geist des Herrn. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là où il y a l'Esprit, Wo der Geist Gottes ist, là est le Seigneur. dort ist der Herr. Là où il y a le Seigneur, Wo der Herr ist, là est l'Esprit. dort ist der Geist. Cela veut dire Was quoi? bedeutet das? Le Seigneur de ta vie, Der Herr deines Lebens c'est l'Esprit qui est en toi. ist der Geist, der in dir wohnt. Il y a de ceux qui sont habités par l'esprit de la colère. Es gibt Leute, die sind bewohnt von der Geist der Zorn. Il y a de ceux qui sont habités par l'esprit de l'impudicité. Es gibt Leute, die erfüllt sind von der Geist der Unzucht. Il y a de ceux qui sont habités par l'esprit de la Es sorcellerie. gibt welche, die erfüllt von der Geist der Hexerei. L'esprit de la pornographie. Der Geist der Pornografie. L'esprit des sciences occultes. Der Geist der Okkultismus. Quel est l'esprit qui t'anime? Welcher Geist ist in dir in Bewegung? Reg dich an. L'esprit de maladie. Der Geist der Krankheit. L'esprit de suicide. Der Geist der Selbstmord. L'esprit de la mort. Der Geist der Todes. L'esprit de la haine. Der Geist der Hass. Manque de pardon. Unvergebenheit. L'esprit de jalousie. Der Geist der Eifersucht. Tu ne peux Nein. pas voir quelqu'un recevoir quelque chose. Du kannst nicht erlauben, dass jemand anders etwas L'esprit empfängt. de la franc-maçonnerie. Der Geist der Freimaurerei. L'esprit des sciences occultes. Der Geist der Okkultismus. Un esprit qui te pousse à lire des livres mystiques. Ein Geist, der dich dazu erregt, Geheimbücher zu lesen. Tu as des livres mystiques dans ta Du hast bibliothèque. geheime Bücher, mystische Bücher in deiner Bibliothek. Dieu est en train de nous dire, Gott sagt uns heute, le Seigneur de ta vie, der Herr deines Lebens, le maître de ta vie, der Meister in deinem Leben, c'est l'esprit qui habite en toi. ist der Geist, der in dir wohnt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit, bien aimé dans le Aber die Seigneur, Bibel berichtet uns, là où est l'esprit de Dieu, wo der Geist Gottes ist, là est l'esprit de la liberté. ist der Geist der Freiheit. Cela veut dire quoi? Was bedeutet das? Le Saint-Esprit, Der Heilige Geist c'est un esprit de ist liberté. der Geist der Freiheit.
Cela veut dire quoi? Was bedeutet das für Le uns? Saint-Esprit Der Heilige Geist est l'esprit qui va te libérer ist der Geist, der dich de befreien toute will. forme de prison dans laquelle tu t'es retrouvé. Der Geist Gottes wird dich befreien von aller Gefangenschaft, in dem du gefangen bist. Fais du Saint-Esprit ton maître. Du sollst, der Heilige Geist, dein Meister, er soll dein Meister werden. Tout autre esprit contraire au Alle andere Geister, Saint-Esprit ne der pourra jamais te nicht der Heilige libérer. Geist ist, kann dich nicht befreien. Alléluia. Amen. Je vais relire le verset 17. Ich lese noch den Vers 17. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Der Herr aber ist der Geist. Le Seigneur de ta vie, c'est l'esprit qui Der t'anime. Herr deines Lebens ist der Geist, der dich Mais la Bible nous animiert. dit, Aber die Bibel sagt, là où est l'esprit du Seigneur Jésus, und wo der Geist des Herrn ist, là est la liberté. da ist die Freiheit. Si dans votre famille, il n'y a pas la liberté, Wenn in deiner Familie es keine Freiheit gibt, il n'y a pas la paix, es keine il Frieden n'y a gibt, pas la joie, es keine Freude il n'y a gibt, pas la tranquillité, es keine Ruhe gibt, c'est que l'esprit qui agit dans votre maison, dans votre das famille, bedeutet, der Geist, der in eurem Haus, eurer Familie quand les frères, arbeitet, vous ne vous attendez pas, zwischen Brüdern, man versteht il y sich a nicht. toujours des querelles Es gibt autour immer de l'héritage. Streitigkeit über Vous êtes en Erbe, train de über vous alles. entretuer. Man versucht sich zu ermorden, zu töten. Cela n'est pas l'esprit de Dieu. Es ist nicht der Geist Gottes. Là où il y a l'esprit de Dieu, Wo der Geist Gottes ist, là est la dort liberté. ist die Freiheit. L'esprit de Dieu te rendra libre. Der Geist Gottes wird dich frei machen. Il y avait une femme Gab eine Frau, qui a servi Satan. die hat Satan lang gedient. Elle est devenue la femme de Satan dans tous les États-Unis. Die ist die Frau Satan in ganz USA geworden. Alléluia. Amen. Elle s'appelait Hélène. Die hieß Hélène. Dans les livres de Rebecca Brown, In dem Buch von Rebecca Brown, ihr habt qui gelesen, nous dit il est venu libérer les captifs. dieses Buch heißt, er ist gekommen, Gefangene zu Hélène befreien. dit qu'elle était devenue la femme de Satan dans tous les Hélène sagt in États-Unis. diesem Buch, die wurde die Frau Satan in ganz USA. Elle avait la puissance. Die hatte die Macht. Je dirais, elle pensait avoir la puissance. Ich möchte sagen, sie dachte, die hätte die Kraft und die Macht. Un jour, ses disciples sont venus lui dire, Ein Tag kommen die Jünger, ihre Jünger sagen ihr, du il Priesterin, y a une famille que nous n'arrivons pas à tuer. es gibt eine Familie, die wir nicht schaffen zu töten. Nous n'arrivons pas à tuer cette famille. Wir schaffen nicht, diese Familie zu töten. Mais il dit, mais prenez la force, allez les tuer. Die gab ihnen Kraft und sagt, geh und töte Mais diese la Familie. force qu'elle donne à ses disciples n'arrive pas à tuer la famille. Aber die Kraft, die ihre Jünger bekamen, könnte diese Familie Et nicht tous les töten. jours, il vient dire, mais on n'arrive pas. Und jeden Tag kamen sie und sagten, wir schaffen nicht, sie zu töten. Elle a dit, moi-même, je vais y aller. Und Hélène sagt, ich gehe selbst, um diese Familie zu Moi-même, töten. je vais y aller. Ich werde hingehen. J'ai besoin de 10 personnes. Ich brauche 10 Leute hier. 10 personnes. 10 Leute. Ich möchte 10 Leute. 10 Leute. Leute, bitte, komm, sofort, 10 Leute, 10 Leute. Alléluia. 10 Leute. Come, papa, come. Alléluia, kein problème. Allez, Leute. Maintenant, vous allez vous prendre, vous allez être debout, épaule à épaule. On fait un cercle. Vous Wir machen ein Zirkel. Entourez-moi. Geh um mich, um mich. Entourez-moi. Ein Kreis. Entourez-moi. Ein Kreis. Maintenant, vous vous entourez, vous mettez épaule à épaule. Ihr bleibt so eng Épaule à beisammen. épaule, ja. Eng beisammen. So. Ja, komm. Épaule à épaule. Komm. Eng Épaule à beisammen. épaule. Épaule à épaule. Épaule à épaule. Épaule à épaule. OK? Maintenant, je veux une personne. Deux personnes. Ich brauche 2 Leute. Deux personnes. 2 Leute. Et nous, on va partir là-bas. 2 personnes. Comme, non problème. OK. Comme Ist okay. ça. Yeah. Et toi, tu te mets là. Du stehst Toi, da. tu restes au milieu. Nous, on va les laisser. Nous, on va les laisser. Alléluia. Tu te mets au milieu. OK. Elle s'appelle comment celle qui est au milieu? Christina. Christina, in the middle. OK. Habt ihr die Kamera? C'est bon? Ist okay. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Was passiert jetzt? Maintenant, Hélène, elle dit, Hélène sagte, je vais aller détruire cette famille. ich werde gehen, um diese Familie zu zerstören. C'est Christina. Christina, ja. Les disciples de Hélène dans la sorcellerie, Die la nuit, die Jünger quand Hélène in Hélène Hexerei, elle dort, die ils Nacht- veulent venir combattre Hélène. Ils veulent combattre Christine. Die Jünger Hélène, in der Nacht, wenn Hélène schläft, die kommen, um Christina zu zerstören. Mais ils n'arrivent pas. Aber die schaffen es nicht. Hélène arrive. Hélène kommt. Quand elle est arrivée, Als sie dort ankam,
Elle essaie d'attaquer. Die möchte angreifen. Elle envoie la force. Die schiebt Elle se rend compte que Hélène est au milieu. Die merkt, Hélène ist in der Toutes Mitte. les personnes qui sont autour d'elle, Alle, die rum Hélène sind, ce sont des anges. sind Engel. Les anges, toutes les personnes qui sont là, Alle Leute rum Hélène, épaule à épaule, die sind eng beisammen. ce sont des anges qui protègent la maison, la Die famille sind Engel, de die ihr Christine. Haus beschützen, ihre Familie, Du ihr bist Leben. Engel. Ihr seid Vous Engel, êtes des alle. anges Rum pour Hélène. protéger Ihr beschützt la maison de Rum Christine. Christine, ihr beschützt Christine. Il a essayé. Versuch. Il n'a pas réussi. Es schafft nicht. Hélène essaie de Versuch. renverser. Elle n'a pas réussi. Es schafft nicht. Il tombe par terre. Die fällt am Boden. Un ange Ein Engel se retourne. dreht sich. Ja, Tu retournes. dreht sich. Tu regardes maintenant Hélène. Schau Hélène jetzt. Et il a dit, Und sagt, jusqu'à quand vas-tu continuer à servir un maître qui n'est pas aussi puissant? bis wann willst du weiter, du bist der Engel, du sagst mir, bis wann willst du weiter einem Meister dienen, der unmächtig ist? Et Hélène regarde. Und Hélène schaut der Engel. L'ange lui dit encore, Der Engel sagt ihr noch was. si ton maître était puissant, Wenn dein Meister mächtig wäre, si ton maître était wenn puissant, dein Meister mächtig et wäre, que toi-même, Hélène, tu étais und dass puissant, du auch Hélène mächtig wäre, renverse la barrière. versuch mal diese Mauer zu zerreißen. Hélène, der Engel dreht sich wieder. Hélène dit, Hélène sagt, je vais vous montrer que moi je suis la femme de Satan. ich werde euch zeigen, dass ich die Ehefrau Satan bin. Komm und schlägt noch. Elle tombe. Die fällt am Boden. L'ange se retourne Der Engel dreht sich wieder et lui dit, und sagt, ton maître n'est pas fort. dein Meister ist unmächtig. Viens servir notre maître. Komm und dien unser Acclamons le Meister. roi des rois. Wir können danach, wir können gehen. Halleluja. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma sœur, mon frère, Liebe Geschwister im Herrn, la nuit quand tu dors, wenn du schläfst in der Nacht, ton maître, dein Meister, le Seigneur Jésus, der Jesus Christus, il envoie les anges. er schickt Engel, Ils entourent ta sie maison. umringen dein Haus. Et quand ils entourent ta maison, Und wenn die dein Haus ce umringen, sont des anges es sind Engel, qui sont collés. die sind Épaule die à Rücken épaule. zusammen. Il n'y a rien qui peut passer. Nichts kann vorbeikommen. C'est pourquoi tu dors. Deswegen kannst du in der Tu te Ruhe schlafen. réveilles. Du stehst auf. Tu ronfles. Du Mais tu schnarchst. ne sais pas le combat qui se passe Und du erkennst nicht, welcher autour de Kampf- ta maison, welcher Kampf autour de dein ton Haus, mari, deinen Mann, autour de ta femme, deine Frau, autour de tes enfants. deine Kinder. La puissance de Dieu là, de te Die Kraft protéger. Gottes bewahrt das Haus. C'est l'ange qui a dit à Es Hélène, ist der Engel, der zu Hélène jusqu'à gesagt hat, quand vas-tu continuer à servir un maître Bis- qui n'est pas fort et puissant? bis wann willst du einem Meister dienen, der unmächtig ist und kraftlos? Alléluia. Amen. Change de maître. Wechsel dein Meister. Change de maître. Wechsel dein Meister. Alléluia. Amen. Nous devons changer de maître, bien aimé Wir dans le müssen Seigneur. unseren Meister abwechseln. Wechseln, komplett. Ton maître, il n'est pas libre lui-même. Dein Meister ist selbst nicht frei. 2 Pierre chapitre 2, verset 19. 2. Petrus 2, Vers 19. Je pense que dans 5 minutes, on va finir. In 5 Minuten sind wir durch. Alléluia. Amen. 2 Pierre 2. Petrus, chapitre 2, Kapitel 2, verset 19. Vers 19. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Was sagt uns die Bibel? Le monde des ténèbres, la sorcellerie, Die Welt der Finsternis oder Hexerei, l'occultisme, Okkultismus, l'ennemi, der Feind, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. dabei verheißen sie ihnen Freiheit, obgleich sie doch selbst Sklave der Verderben Car sind. chacun est esclave de ce qui a triomphé en lui. Denn wovon jemand überwunden ist, dessen Sklave ist er auch geworden. Tu es esclave de quoi? Du bist Sklave. Wovon bist du Sklave? Tu es esclave de quoi? Wovon bist du Sklave? Que Jésus te libère. Jesus möge dich befreien. Que le Saint-Esprit te libère. Der Heilige Geist möge dich freisetzen. Il y a un esprit de conquérant. Es gibt einen Geist der Eroberung. Chaque conquérant a un maître. Jeder Eroberer hat einen Meister. Eroberer hat einen Meister. Et le conquérant, il parle avec l'esprit, la force, la puissance de son maître. Der Eroberer geht mit der Kraft und der Geist und die Stärke seines Meisters. Ne dis pas que tu es chrétien. Sag nicht, ich bin ein Christ. Aber le mieux de dire que j'ai un maître. Du sollst sagen, ich habe einen Meister. Mon maître, c'est Jésus. Mein Meister ist Jesus Christus. Es gibt einen sehr großen Unterschied zwischen Beast und Hab. Es gibt einen großen Unterschied zwischen
sein und haben. Une grosse différence entre être et avoir. Sein und haben. Je suis chrétien. Ich bin ein Christ. Non, je suis, c'est Dieu qui est. Nur Gott ist. Nur Gott ist. Nur Gott ist. Mais moi, aber j'ai un maître. Ich habe einen Meister. Amen. J'ai un maître. Ich habe einen Meister. J'ai un maître. Ich habe einen Meister. J'ai un Seigneur. Ich habe einen Herrn. Jésus est mon maître. Jesus ist mein Meister. Le Saint-Esprit est mon Seigneur. Der Heilige Geist ist mein Herr. Qui est ton maître? Wer ist dein Herr? Qui est ton Seigneur? Wer ist dein Herr? Jésus t'appelle aujourd'hui. Jesus ruft dich heute. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus t'appelle aujourd'hui. Jesus ruft dich heute. Sois l'esclave de Dieu. Du sollst der Sklave Gottes werden. Permettez-moi, il nous reste 2 minutes. Es gibt 2 Minuten. Ja, je vais lire, on va lire ensemble. Wir lesen zusammen. Écrivez. Schreib. Écrivez. Schreib. 1 Pierre chapitre 2 verset 16. 1 Peter Kapitel 2 Vers 16. 1 Pierre chapitre 2 verset 16. 1. Petrus Kapitel 2 Vers 16. 1 Corinthiens 7 22. 1. Korinther 7 22. 1 Corinthiens 7 22. 1. Korinther 7 22. Colossiens 3 23 24. Kolosser 3 Vers 23 bis 24. On va lire les 3 versets. Wir lesen die 3 Verse. Et on a fini. Und dann sind wir durch. On lit 1 Pierre chapitre 2 verset 16. 1. Petrus Kapitel 2 Vers 16. 1 Pierre chapitre 2 16. 1. Petrus 2 16. Je lis au nom de Jésus. Ich lese im Namen Jesus Christus. Étant libérés, als frei, sans faire de la liberté, und nicht als solche, die Freiheit als un voile qui couvre la méchanceté, Deckmantel für die Bosheit benutzen, mais agissant comme des serviteurs sondern de als Dieu. Knechten Gottes. Arrête de dire je suis chrétien. Stopp zu sagen, ich bin ein Christ. Je suis serviteur de Dieu. Ich bin ein Diener Gottes. Alléluia. Amen. Je sers Dieu. Ich diene der lebendige Gott. Je sers le Saint-Esprit. Ich diene der Heilige Geist. Je sers le nom de Jésus. Ich diene den Namen Jesus Christus. Alléluia. Amen. Tu dois savoir ta mission. Du sollst deinen Dienst erkennen. Tu es une cuillère. Du bist ein Löffel. Pour que le maître boit la soupe. Damit der Meister die Suppe trinkt. J'accepte. Ich akzeptiere das. Tel que vous me voyez. Wie ihr mich seht. Avec ma cravate. Mit meiner Krawatten. Je suis une cuillère. Ich bin eine Löffel für die Suppe. Dans la maison de mon maître. In dem Haus meines Herrn bin ich ein Je Löffel. suis son serviteur. Ich bin sein Diener. Quand mon Dieu boit la soupe pendant l'hiver, Wenn mein Meister Suppe trinkt im Winter, er nimmt mich als il Löffel. prend la soupe, Er nimmt die Suppe il boit, und trinkt. il se sert de moi pour boire la Er soupe. benutzt mich, um die Suppe zu trinken. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est une fourchette? Wer ist ein Gabel? Wer ist ein Gabel? Qui est une Wer fourchette? ist ein Gabel? Mais recevez la prophétie. Qui est une fourchette? Ich bin ein Gabel. Qui accepte d'être une fourchette Ich bin pour ein Dieu? Gabel. Qui accepte d'être, alléluia, Amen. un couteau Ich pour bin Dieu? ein Messer für Gott. Alléluia. Qui accepte d'être un Kugelschreiber Wer von möchte ein Gott? Kugelschreiber für Qui est un Gott? stylo pour Dieu? Alléluia. Qui veut être la ceinture pour Dieu? Wer ist der Qui Gute- accepte Gürtel la ceinture Gottes, der pour Dieu? Gürtel Gottes? Alléluia. Amen. Si Dieu porte un pantalon, Wenn Gott ein Hosen Seigneur, zieht, je veux être la ich ceinture möchte der de Dieu Gürtel sein, pour dein que le Gürtel, pantalon Herr. de mon Dieu ne tombe pas. Damit der Hose mein Herr nicht fällt, ich bin ein Gürtel. Halleluja. Qu'est-ce que toi tu es? Was bist du? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que toi tu seras comme outil dans Mannheim? Was bist du als Werkzeug in Mannheim? Was für Werkzeug bist du? Dès aujourd'hui, Von nun an, cherche quelque chose. such etwas. Tu dois chercher à être un outil dans la Du maison de sollst Dieu. danach suchen, ein Werkzeug Parce in que dem la Haus Bible Gottes nous zu dit, werden. je suis serviteur de Die Dieu. Bibel sagt, ich bin ein Diener Gottes. Habari dada. Mungu akubariki. Wewe uko nani ndani ya nyumba ya Mungu? Qui es-tu dans la maison de Wer Dieu? bist du im Haus Gottes? Toi tu es quoi dans la maison de Was Dieu? bist du im Haus Gottes? He is mein Père. Ist mein Herr. Il est mon Seigneur. Ist mein Herr. Il est mon maître. Ist mein Meister. Maître a dit,
Der Meister hat Mon gesagt, maître a dit, mein Meister hat gesagt, mon maître a besoin de mein moi. Meister braucht mich. Laisse-moi tranquille, mon maître a besoin Lass mich de in moi. Ruhe, mein Meister braucht mich. Laisse-moi, le maître a besoin de moi. Lass mich, mein Meister Le braucht maître mich. m'appelle. Der Meister ruft Les mich. jours de la prière ici, Der Tag des Gebets les jours des heute, enseignements der ici, Tag der Lehre, peu importe ce que tu fais, egal was du zu tu Hause vas machst, fermer la télévision. schalte das Tu Fernseher vas aus. arrêter de regarder le match. Schalte das Fernseher Parce aus. que tu vas dire, Du willst sagen, j'ai un rendez-vous avec mon ich habe maître. einen Termin mit meinem Meister. Devant la volonté de mon maître, j'arrête tout. Vor dem Willen mein Meister, ich stopp alles. Parce que c'est mon maître qui fait que je suis là. Denn mein Meister, wenn ich das bin, Je was ich bin, ist n'existe durch pas mein par Meister. moi-même. J'existe pour servir mon Ich maître. existiere nicht durch ich selbst, sondern ich existiere, um meinem Meister zu Mes dienen. oreilles, c'est pour écouter la voix de mon maître. Meine Ohren sind, um dann die Stimme meines Meisters zu hören. Mes yeux, c'est pour regarder la gloire de mon maître. Meine Augen, um seine Herrlichkeit zu sehen. Maintenant, mon nez, c'est pour sentir l'odeur de mon Meine maître. Nase, um das Geruch meines Meisters zu riechen. Ma main, c'est pour toucher le maître. Meine Hand, um meinen Meister zu berühren. Mes genoux, Anzufassen. c'est pour adorer mon maître. Meine Knie dienen, um meinen Meister anzubeten. Alléluia. Amen. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Amen. Tout ce que tu es, c'est pour la gloire de Dieu. Alles, was du bist, ist für die Herrlichkeit, die Ehre Gottes. Tes électrons, tes protons, tes neutrons, tes atomes, Deine tes molécules, Elektronen, Atome, tous les organes de ton corps, Moleküle. c'est pour la gloire de ton Alles deine maître. Organe sind zum Ehre Gottes, dein Meister. Alles in dir. Reine Kabasanta, servir de Dieu. Du bist ein Diener Gottes. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 22. 2. Korinther 7, Vers 22. Alléluia. Amen. Il faut changer de maître. Du sollst dein Meister wechseln. Le maître doit changer dans cette ville. Meister muss gewechselt Le werden in diese maître doit Stadt. changer dans ta maison. Der Meister muss gewechselt werden in dein Haus. Oui, tu vas changer de In maître. dein Haus soll der Je sais Meister, que tu vas changer de maître. du sollst dein Meister wechseln. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 22. 2. Korinther 7, Vers 1 Korinther, oder? 1 Corinthiens 2, 22. 1 Korinther. 1 Corinthiens 7, 22. 1. Korinther 7, 22. J'avais déjà donné les versets. Je les lis au nom de Jésus. Ich lese im Namen des Herrn Jesus. On lit au nom de Jésus. Wir lesen im Namen Jesus. L'église répond Amen. Amen. Nous lisons au nom de Wir Jésus-Christ. lesen im Namen Jesus Christus. Amen. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur Denn der im Herrn berufene Sklave ist, est un affranchi du Seigneur. ein Freigelassener des Herrn. De même, l'homme libre Ebenso ist auch der qui a berufene été Frei appelé ein Sklave est esclave des de Christ. Christus. Amen. Tu es serviteur de Dieu. Du bist Diener Gottes. Tu es esclave de Du Christ. bist Sklave Christus. Verstehst du? Est-ce que vous comprenez? Verstehen wir. On n'est pas esclave d'un homme. Wir sind keine Sklaven der Menschen. On Des n'est Menschen. pas esclave de Jésus. Wir sind nicht Sklave. Weil es sind gibt klar- einen Unterschied zwischen Es gibt ein- Jesus Christus und Jesus Christus. Es gibt Unterschied zwischen Jesus Christus und Jesus Christus. Jésus, c'est le corps. Jesus ist der Körper. Christ, c'est l'esprit. Christus ist der Geist. Christ, dans le corps de Jésus, on appelle Jésus-Christ. Christus in den Geist von Jesus nennt man Jesus Christus. Mais la Bible nous dit, Aber die Bibel sagt uns, nous sommes esclaves de Christ. wir sind Sklave Christus. Cela veut dire, Was bedeutet das? quand tu changes le maître, Wenn du einen Meister wechselst, tu deviens l'esclave de l'esprit qui agissait dans Jésus. du fängst an, Sklave von der Geist, was in Jesus Christus gewirkt hat oder durch Jesus gewirkt hat. Alléluia. Amen. Je déclare sur toi Ich deklariere über dein Leben, que l'esprit de Christ dass der Geist Christus, vienne dans ta vie. dass der Geist Christus in dein Leben kommt jetzt. Et quand l'esprit de Christ vient sur Und toi, wenn der Geist Christus in dir Mama, kommt, kommt, Mama. Ja, du bitte, komm. Wie geht es dir? Wie heißen Sie? Nelly. God bless you. s'appelle Mama Nelly. Quand l'esprit de Christ vient sur quelqu'un, Wenn der Geist Christus in jemand kommt, il vient 3 dimensions. kommt in 3 Dimensionen. Il vient sur la personne, Kommt über die Person, il vient autour de la personne, kommt die Person, il vient dans le cœur de la personne. kommt im Herz der Person. Quand il est sur toi, Wenn über dir ist, c'est la marque de Dieu sur toi. es ist die Zeichen Gottes über dein Leben.
Tu as la marque. Du hast diese Zeichen Gottes über dir. Dans le monde des ténèbres, quand tu passes, ils voient. In der Finsternis, wenn du vorbeigehst, die sehen diese Zeichen. Ils voient la marque du Die sehen die Saint-Esprit. Zeichen des Heiligen Geist. La Bible nous dit que n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu à laquelle vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption. Die sagen, Éphésiens chapitre 4, betrüg verset nicht der 3. Heilige Geist, indem du versiegelt bist. C'est la marque. Es ist die Versiegelung, die Zeichen. Das Zeichen. Quand il est autour de toi, Wenn er um dich ist, c'est un bouclier. es ist wie ein Schild. Ja, danke. La Bible nous dit, l'ennemi viendra comme un fleuve, Die Bibel sagt, der Feind wird wie ein Fluss kommen, mais c'est l'Esprit de l'Éternel qui le mettra en aber der fuite. Geist Gottes wird ihn vertreiben. L'Esprit de Dieu autour de toi, c'est un bouclier Der pour te Geist protéger. um dich ist ein Schild, um dich zu beschützen. Et il est à l'intérieur de Und toi. er ist innen in dir. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Wisst ihr nicht, dass euer Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist? Nous avons lu hier, Wir haben gestern gelesen. tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alle, die geleitet sind vom Geist Gottes, sind Söhne Gottes. Tu es fils de Dieu parce que tu es conduit à l'intérieur de Du toi bist Sohn par Gottes, l'Esprit de weil Dieu. du von innen, von dir geleitet bist von der Heilige Geist. God bless you, Nelly. Danke, Gott sei Dank. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Er lebt. Nous sommes esclaves Wir sind Sklaven de Christ. von Christus. Pour finir, Colossiens 3, 23, Wir 24. lesen jetzt die letzte, Kolosser 3, Colossiens chapitre 3, Kolosser 23 à Kapitel 24. 3, Vers 23 bis 24. Colossiens chapitre 3, Kolosser 3, 23 à 24. 23 bis 24. La Bible nous dit ceci. Die Bibel sagt uns, Tout ce que vous faites, und alles, was ihr tut, faites-le de bon cœur, das tut von Herzen, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. als für den Herrn und nicht für Menschen. Sachant que Da ihr wisst, vous recevrez du Seigneur dass ihr von dem Herrn l'héritage pour récompense. zum Lohn das Erbe empfangen werdet, Servez Christ, denn ihr dient Christus, le Seigneur. dem Herrn. Servez Christ. Dient Christus. Tabernacle Church. Tabernakel Church, Servez Christ. dient Christus. Sois esclave de Christ. Sei Sklave Christus. Serviteur de Dieu. Diener Gottes. Nous avons un maître. Wir haben einen Meister, Le Saint-Esprit. der Heilige Geist. Nous avons un maître. Wir haben einen Meister, Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christus von Nazareth. Nous avons un Seigneur. Wir haben einen Herrn, Le Christ. der Christus. Je suis esclave de Ich Christ. bin ein Sklave Je Christus. suis serviteur de Ich Dieu. bin Diener Gottes. J'ai un maître. Ich habe einen Meister. J'ai un Seigneur. Ich habe einen Herrn. Que le maître au-dessus de Mannheim change. Der Meister über Mannheim soll gewechselt werden. Allez annoncer dans toute la vie de Mannheim. Geh durch Mannheim und verkündige. Dès aujourd'hui, Von nun an, les choses changent. die Sachen haben sich Les verändert. choses changent. Alles verändert On sich. se met debout. Wir stehen On auf. se met debout. Wir stehen auf. On se met debout. Wir stehen auf. Là où tu es, ma sœur. Wo du Là gerade où tu bist, es, mon frère. wo du bist, mein Bruder, Commence à lever ta Schwester. voix. Fäng an zu Pour beten. ta propre vie. Bete für dein eigenes Pour ta Leben. propre vie. Für dein eigenes Dis Leben. Seigneur, aujourd'hui, Sag, Herr, heute, je change de maître. ich wechsle mein Le maître Meister. de ma vie doit changer. Der Meister meines Le Lebens maître de wird ma vie doit gewechselt changer. werden. Der Meister mein Cet Leben. esprit de colère doit Der me Meister mein libérer. Haus. Der Geist der L'esprit de Zorn. la haine doit me Geist der libérer. Hass, geh. L'esprit de maladie doit me Geist libérer. der Krankheit muss mich verlassen. L'esprit de suicide va me Der Geist der libérer. Selbstmord muss sich Je verlassen. change de maître. Ich wechsle den Meister. Comme les disciples de Wie Jean-Baptiste. die Jünger Johannes. Je suis le Seigneur Jésus-Christ. Ich folge Jesus nach. Dans ta famille, In deiner Familie. dans ta maison, In dein Haus. dans ton couple, In deiner Ehe. le maître doit changer. Der Meister muss gewechselt Tu as un werden. maître. Du hast einen Meister. Le Seigneur Jésus-Christ est Der le maître Herr de ton ist dein couple. Meister in deiner Ehe. Le Saint-Esprit est Der le Heilige Geist. maître de ta famille. Qu'il soit le maître de ton mari, qu'il soit le maître de ta femme, Er soll der Meister qu'il soit le deiner maître Frau, de tes enfants. der Meister Tu es deiner en train Kinder. de prier. Du bete, Prie bete, pour bete, ton bete, mari. bete für deinen Prie Ehemann. pour ta femme. Bete für deine Prie pour Ehefrau. ton enfant. Déclare. Bete, 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 Au nom de proklamiere. Jésus. Tu es en In train Namen de taper Jesus. les mains. In Namen Tu tapes Jesus. les mains. In Namen Tu tapes Jesus. les mains. In Namen Tu tapes Jesus. les mains. In Namen- Tu es en train de proclamer. Proclamire. Tu tapes les mains. Et tu es en train Proclamire, de proclamer proclamire. que dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, le maître doit changer. Le maître doit changer. Der Meister muss gewechselt werden. In dem Leben deiner Frau, in dem Leben deines Ehemanns. Bete, 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 bete. Oh, ich wechsle den Meister.
wie man in den Le maître Krankheit doit changer. Der Meister muss Celui qui gewechselt conduit werden. ton fils Der dein Kind à leitet. prendre la drogue. Der dein Kind für Drogen zu Celui qui nehmen. conduit ton fils Der dein Kind, dein Sohn, à s'assembler avec les fils de la rébellion. dass sie rebellisch ist. Que cet esprit de la rébellion libère ton Der fils. Geist der Rebellion muss deinen Sohn Que verlassen. cet esprit de rébellion libère ta Der Geist der fille. Rebellion muss deine Que Tochter cet verlassen. esprit de drogue libère ton enfant. Der Geist der Drogen muss deinen Sohn Que verlassen. l'esprit d'immonde libère ton enfant. Der Geist der Welt soll dein Kind Que verlassen. ton enfant devienne esclave de Christ. Dein Kind muss Sklave Christus werden. Ton mari devient serviteur de Dieu. Dein Mann soll Diener Gottes werden. Tu dois changer de Du maître sollst Meister wechseln jetzt. dans ta famille. Deine Familie, Que cet esprit d'occultisme libère. der Geist der Okkultismus muss Tu loslassen. déclares aujourd'hui. Ich deklariere Tu heute, proclames aujourd'hui. proklamiere heute. Tu es la porte par laquelle Christ va entrer dans ta famille. Bist die Tür, die Zugang zu Christus in deine Tu Familie. es la porte par laquelle l'esprit de Christ entre. Du bist die Zugang zu Jesus in Que deine l'esprit Familie. de Christ passe par toi Der Geist Christus muss durch pour dich, toucher ta famille, um deine Familie zu berühren, pour briser la sorcellerie. in die Hexerei zu brechen. L'onction de Dieu Die Salbung brise les jougs. Gottes bricht die Joch. Que les jougs soient brisés. Die Joch muss gebrochen Au nom werden. de Jésus-Christ. Die Joch muss gebrochen werden im Namen Jesus. Que la puissance du Saint-Esprit Kraft der Heilige Geist, te libère. frei, mach dich frei. Tu changes de maître. Du wechselst den Meister. Chaque conquérant a un maître. Jeder Eroberer hat Chaque einen Meister. conquérant a un maître. Jeder Eroberer hat einen Il Meister. sait la volonté de son maître. Er dient die Kraft ein Meister, der Wille sein Meister. L'esprit de notre maître, c'est un esprit conquérant. Der Geist unserer Meister ist ein Par eroberer la Geist. puissance de Jésus. Im Namen Jesus. Tu dois accepter d'être la cuillère de Dieu. Du sollst die Löffel Gottes werden. Accepte que tu es la fourchette de Du Dieu. bist die Gabel Gottes. Accepte que tu es un couteau pour Dieu. Du bist der Messer Gottes. Accepte que tu es l'objet que Dieu va utiliser Du bist das pour Werkzeug. apporter le changement dans ta vie. Akzeptiere, dass du das Werkzeug Au nom Gottes de bist. Jésus-Christ. In deinem eigenen Leben, Tu Namen es l'outil Jesus. par laquelle Dieu va passer. Du bist der Werkzeug, den Gott Dans benutzt. les noms puissants de Im Namen Jésus. Jesus. Et dans cette ville de Mannheim, que In tu dieser sois Stadt un pionnier, Mannheim. pionnière Du sollst ein wichtiger Werkzeug Gottes sein, pour propager le Seigneur. den Herr zu verkündigen. À partir de cette église, Von dieser Gemeinde aus, à partir de cette église, von dieser Gemeinde hinaus, Tabernacle Church, Tabernacle Church, les habitants de Mannheim doivent apprendre die Bewohner Mannheim müssen qu'il y lernen, a un maître, dass es einen Qu'il y a un Meister, Seigneur. dass es einen Herr gibt, le Saint-Esprit, der Heilige Geist, Jésus-Christ. Jesus Christus. Que le Seigneur vous bénisse. Der Herr segne euch.